Ada ular, guys. Guys, ada ular nih. Ya, mancing siam. Ditabukan. Spill mancing siam dulu aja. Nah, hasilnya buahnya iwaknya nah. Iwak sapat siam. Nah. Iwak sapat siam, gena-gena aja. Spill mancing aja. Pas lagi munjun, tetamu ular ada aja. Tuh, kayak tahu ular ngapain tuh. Ya, kena lagi, guys. Wih. Dapat lagi. Anda mas spill anu dulu nah umpannya. Kita lihat dulu umpan apanya pakai. Kita spill umpannya. Ini ada umpan lumut dicampur sama roiku ya, dikit ya. Ya. Saikong tuh ada mancok napainya. Kita lihat dulu tuh mancok napa. Asam napa mat? Tampayakan. Namanya ini asam kastori, wih. Bukan kami nyambet nih anu kolipisan nah. Sekian, terima kasih vlog hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut party.